हाय सांग माने गुड मॉर्निंग आपण माने केमते अछंती मु तो बहुत भलर अछि। चलंतु आज वीडियो को स्टार्ट करबा। काली तो गोटे वीडियो करथिली मात्र 2 मिनिट करथिली मो स्वामी कहछंती एमिति कोन वीडियो करछि 15 मिनिट 20 मिनिट हुए। मु तो फर्स्ट टाइम पे ब्लॉग करछि ना टिके नर्वस अछि मात्र 2 मिनिट करथिली। चलंतु आज वीडियो स्टार्ट करिया देखिबा आपण माने केते मिल पाया दोछंती। चलंतु मो पाक गोटे छुआ ट्यूशन आछि छुट्टी बर्षाने से स्कूल जीव देखा से कौन पाठ लिखी बसई छुआ पाठड़ा हो 40 क्यूटा को 49 पाठड़ा किसी लिखी सारे 66 70 1 2 लिखी डाकुची ताको आम नुआ पाठ दबा खाता आण खाता खाता आण खाता आण खाता असले काढ खाता आण चल देखा छुआ तो पाठ डाकिदेला पाठ से ट्यूशन छुट्टी है स्कूल जीव से स्कूल पलैगन से छुट्टी पलैगने पुणी विषय करमी बाबू आम खाई काम जी बोलो मान सब पानी आउथले लगी सातो के सातो सात दुने एक चारि 14 सातिरी दुईरे को 21 सात दुईरे 28 सात पंचा 3 5 35 बर्णा देखल पाठ पढ़ा दब पढ़ो से बर्तमान तो पढ़ा नहीं पढ़ा दब पढ़ा दी सारा छुट्टी हो छुट्टी हो सारा रोषे कर बाबा हम खाई काम लेट हो गलानी पार्टी कले मत तो सका ब्लॉग कर व्यस्त अच्छे रोषे कर पढ़ा खादेल एक पढ़ो 11टा पढ़ो
बरे कवे तालबा सुदा पर करते तालबा सकेस तोरे करते वर्ग देते जल लोरे लोरे करे खोरे खा लोरे करे लगे खाए खा बरे कवे तेरा समस्त आलू सस्त लोरे करे खा काले खा लोरे करे तेरा समस्त बरे कवे निलगे निगेनी तालबा करे निलगे निगेनी लोरे कवे तालबा सुदा लोरे कवे नमस्कार नारायण गोरे कवे नमस्कार नारायण बेनु गोरे कवे नमस्कार गोरे करबे नमस्कार नु बेणु बेनु देखो सांग मैंने ए पिलाटी केमती पाठ पढ़ी पाठ भल पढ़ुची ए गोटे छुआ ही मो पाक ट्यूशन आसी भल पाठ पढ़े सका 6टार आसे दिन 9टा पर्यंत 9टा पर पलैगला रोषे करे बाबू आमर खाई काम को जाती काम गलापर दीपर रोषे करी छुआ को देखाशुना करे घर रुए देख पिलाटी पाठ पढ़ी जेहेतु फास्ट ब्लॉग काली गोटे ब्लॉग कर मात्र 2 मिनट वीडियो करी मो स्वामी कहते एमती कौन वीडियो कर 10 मिनट 15 मिनट एमती वीडियो फास्ट टाइम कर टे नर्भस अच्छी से गोटे वीडियो फास्ट 2 मिनट करए देखिए लोक मैंने जब आमको बेसी भल पाई देवे सबुदिन आपको न्यू न्यू ब्लॉग जो शेयर करी जो आम चैनल को सब्सक्राइब निहाती करेंगे सांग मैंने चाहिए पढ़ा सारिदेल देखो मुझे नुआ पाठ देमी से पढ़ी सारा घर को जीव এটা ওইকার শুনে ओइका তৈল तोइला তোর ওইকার তৈ तोरे ओइका तोइ ল তৈল तोइला ওটা দইব दोइबो দরে ওইকার দই दोरे दोइ ব बो দইব दोइबो শৈল ओइला সরে তালবেশ্বর ওইকার সই तालबे ओइका तोइ ল শৈল ओइला নৈশ नोइसा দন্তেনের ওইকার নই तंतनरे ओइका नोइ তালবেশ तालबेसा নৈশ नोइसा হইম ओइमो হরে ওইকার হই ओरे ओइका नोइ ম मो হইম ओइमो বৈর बोइरा বরে ওইকার বই बोरे बोरे ओइका बोइ র বৈর बोइरा ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ା ଦଉଛି 2ଟା ପଢ଼ା ଦଉଛି তৈল तोइला ତୋର ওইকার তৈ तोरे ओइका तोइ ল তৈল तोइला দইব दोइबो দরে ওইকার দই तोरे ओइका दोइ ব बो দইব दोइबो শৈল तोइला তালবেশ্বর ওইকার সই ओइका तोइ ল ला শৈল तोइला নৈশ नोइसा দন্তনার ওইকার নই तंतनरे ओइका नोइ তালবেশ तालबेसा নৈশ नोइसा হইম ओइमो হরে ওইকার হই ओरे ओइका नोइ ম मो হইম ओइमो বৈর बोइरा বরে ওইকার বই बोरे ओइका बोइ র रा বৈর बोइरा কালি হচ্ছে 4টা বেলা আসবে টিউশন आलू হ্যাঁ এটা পড়া শিখি এটা সকালে পড়া দেবো হল সন্ধ্যেবেলে এগুলা বসি পড়ব কালি ডাকিম বসি লেখিব বুঝিপারল না এটা সবুবেলে হল আর এইটা পড়া করিকি আসবে হল যাও খাতা দেখুন सांग मैंने ए छुआर छुट्टी होगा सी बर्तमान पलैब मुझे रोषे करमी तरकारी रांधमी बाबू आमर खाई काम को जी खाइला आप देखेबी कलरा भाजवा काटा बर्तमान ପଖାଳ ପଖାଳ କଲରା ଆଳୁ ଭାଜା ଯିବ ଖାଇଦେଇକି କାମକୁ ଜରୁରୀ
हाँ ରାତିକି ରୁଟି ତରକାରୀ କରିଦେବି ସରିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍ କାମ ହେଇନି ଆଉ ଢେର କାମ ଅଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଏତେ ପଡ଼ୁଛୁ ଆଉ ଏଇନେ ହବ ଯେଦିନ ହେଲେ ହବ ମୋର ତ କେତେ କାମ ଅଛି ଦଶଟା ହବ ଝରକା କବାଟ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଆମ ଖଟ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ଖଟଟା ସକାଳ ସକାଳ ଆଜି ଶ୍ୱଶୁର ଜି ଆସି ଆମ ଘରକୁ ଆଜି ଆସିଥିଲେ କି ସେ କାମର ଆଉ ଦେଖା କରିକି ପଳେଇଲେ ରବିବାର ଦିନ ଯାଇତେ କହିଛନ୍ତି ରବିବାର ଦିନ ଗଲେ ଦେଖିବେ ଆଉ ମୁଁ ତ ରବିବାର ଦିନ ଯିବି ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତ ନିହାତି ମଟନ୍ ଟିକେ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲି ଯାଇ ଆଉ ମଟନ୍ ଟିକେ ନହେଲେ ହବନି ଆଉ କେତେ ଶୀଘ୍ର କାଟିଲି କି ନଅଟା ହେତେ ଗଲାଣି ଖାଇଦେଇକି କାମକୁ ଯିବାର ଅଛି ଘର କାମ ବହୁତ ଅଛି ବୋଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କରାଯିବ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ନା କଣ ଆପା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତାନେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଆସିବ ହେଲା ନାକ ଦେଖା ହବ ନାକ ଦେଖା ପାଠ ପଢିବନି ସୁନା ହାଡ଼ ମାମା ମୋବାଇଲ ହାଡ଼ ହାଡ଼ ଖଟ ଉପରେ ହଁ ପାଠ ପଢିବନି ସୁନା ଆଜି ଆଉ ଭଲ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଆଉ ଆଜି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ଔଷଧ ଆଣିବା ବାବା କାମରେ ଆଇନେ ଯିବାକୁ ଛୁଆନ୍ତି ହଇନା ଯିବା ମୁଁ ତରକାରୀ ଆଣିସାରେ ଆଜି ଆଣିବା ନା ଏଇନା ଆଣିଲେ କିଏ ଦେବ ଯିବା 4ଟା ବେଳକୁ ମାମା ତୁ ମୁଁ 3 ଜଣ ଯିବା ତୁ ଅଜା ଆସିଥିଲେ ସିନା ଅଜା ପାଖକୁ ଗଲୁନି ଅଜା ଆସିଥିଲା ସକାଳେ କେତେ ପଇସା ଦେଇଗଲେ ହଁ କେତେ ପଇସା ଦେଇଗଲେ ନା ଅଜା କେତେ ପଇସା ଦେଇଗଲେ 50 ଟଙ୍କା ନା 50 ଟଙ୍କା କହିଦେ 50 ଟଙ୍କା କାଇଁ ମତେ ଦେଇଛୁ ମାମା ନେଇଛି ନା କିଏ ନେଲା ତା ପଇସା ମୁଁ ରଖୁଛି ଦିନ ସାରା ଯେ ଦୋକାନ ଥାଇବ ତମେ ତ କାମକୁ ପଳେଇବ ଦିନ ସାରା ଏଟା ଖାଇମି ସେଟା ଖାଇମି ଥଣ୍ଡା ଖାଇମି ଅନାଗଲା ଥଣ୍ଡା ବା ନାକର ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରିଲାଣି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ବି ଆଉ ତ ମତେ ନେଇକି ଗଲା ଦୋକାନକୁ ଦେଖିଲା ମୁଁ କହିଲି ବିସ୍କୁଟ ଆଣିବୁ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ଖାଇମି ଥଣ୍ଡା ନେଇ ଚାଲିଲା ଦେଖିଲା ନାକରି ଆଡ଼େ ନେତ ନାଳ ବହୁଛି ରାତିକି ରାତି ଜ୍ୱର ଆସୁଛୁ କାଶୁଛି ବି କହିଲା ତୁ କାହାରି କଥା ଶୁଣୁନି କ'ଣ ଅଛି ନା ମୁଣ୍ଟିଆ ହଉଛୁ ହେଲା ବଡ଼ ମାମା ଫୋନ୍ କରତେ ପଡ଼ିବ ଆଉ କାଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଭାଇ କଥା ହେଲାନି ଭାଇ କରିଥିଲେ ନା କାଲି କିଏ କରୁଥିଲେ କାଲି ଯୋଉଠି ସେ ଛୁଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ କରିଥିଲା ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଷ୍ଟୋରିରେ ପକେଇଥିଲି ସେଇଟା ଦେଖିକି ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଟିକେ ହାଲୋ ଗାଇସ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଦେଖ ହାଲୋ ଗାଇସ୍ ପୁଅ ବି ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ଜାଣିଛ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛି ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ମୋ ପୁଅ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ମୋବାଇଲରେ କରିଛି
ଆଇଡିଆ ଲାଇଟା ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। वीडियो देखा ना इंस्टा आईडी माई लाइफ लाइन सिद्धार्थ मारिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे देवी इंस्टा आईडी दे देवी देखते हुए दे शीघ्र कर भूक ना खाई दिन चलिए कर आप साउंड कम मोबाइल साउंड कम कर सुनो साउंड कम कम कर आ ठीक है हां सती सती को। एटा सब शस्त्र कर दे